ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بانڈ مالیت 750 شہر کوئٹہ میں 17 اکتوبر 2022 کو ہونے والی قرآن دازی کے حوالے سے فرسٹ کلوز فارمولہ روٹین کے بارے میں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی بانڈ مالیت 750 شہر کوئٹہ میں 17 اکتوبر 2022 کو ہونے والی قرآن دازی کے حوالے سے فرسٹ کلوز فارمولہ روٹین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجیے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی ہے بانڈ مالیت 750 شہر کوئٹہ میں 17 اکتوبر 2022 کو ہونے والی قرآن دازی کے حوالے سے فرسٹ کلوز فارمولہ روٹین کے بارے میں۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں کلوز کی 2 روٹینیں پیش کرنے لگا ہوں اور 2 ہی کلوز آپ کی خدمت میں وی آئی پی ہوں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، دونوں کی دونوں روٹینیں غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو 2 وی آئی پی کلوز معلوم ہو جائیں۔ تو چلیے بغیر کسی تمہید و توقف کے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی سب سے پہلی روٹین۔ دوستو، ہماری سب سے پہلی روٹین شروع ہوتی ہے 7555 سے۔ آپ نے 7555 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہمارے کوڈ 8699 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 7209 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 7209 میں سے 9 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 7930 لگا۔ یوں یہ روٹین پہلے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پہلے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے دوسرے ہاتھ پر۔ دوسرے ہاتھ پر ہم نے 7930 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 8699 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 9830 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 9830 میں سے 9 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 3946 لگا۔ یوں یہ روٹین دوسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ دوسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے تیسرے ہاتھ پر۔ تیسرے ہاتھ پر ہم نے 3946 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہمارے کوڈ 8699 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 3262 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 3262 میں سے 2 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 9287 لگا۔ یوں یہ روٹین تیسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ تیسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چوتھے ہاتھ پر۔ چوتھے ہاتھ پر ہم نے 9287 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 8699 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 7876 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 7876 میں سے 6 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 7631 لگا۔ یوں یہ روٹین چوتھے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ چوتھے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے پانچویں ہاتھ پر۔ پانچویں ہاتھ پر ہم نے 7631 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 8699 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 3820 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 3820 میں سے 8 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 4893 لگا۔ یوں یہ روٹین پانچویں ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پانچویں ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چھٹے ہاتھ پر۔ چھٹے ہاتھ پر ہم نے 4893 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 8699 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 5642 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 5642 میں سے 2 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 7225 لگا۔ یوں یہ روٹین چھٹے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ چھٹے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے ساتویں ہاتھ پر۔
सातवें हाथ पर हमने 72-25 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 8699 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले दो फिगर्स को छोड़कर अगले चार फिगर्स यानी 8520 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 8520 में से 5 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 2514 लगा। यूं ये रूटीन सातवें हाथ पर कामयाब हुई। सातवें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है आठवें हाथ पर। आठवें हाथ पर हमने 2514 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 8699 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले दो फिगर्स को छोड़कर अगले चार फिगर्स यानी 8692 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 8692 में से 8 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 3867 लगा। यूं ये रूटीन आठवें हाथ पर कामयाब हुई। आठवें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है नवें हाथ पर। नवें हाथ पर हमने 3867 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 8699 के साथ। जवाब में आने वाली फिगर्स में से पहले वाले दो फिगर्स को छोड़कर अगले चार फिगर्स यानी 6390 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 6390 में से 3 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 1308 लगा। यूं ये रूटीन नवें हाथ पर कामयाब हुई। नवें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 10वें हाथ पर। तो दोस्तों बांट मालियत 750 शहर क्वेटा में 17 अक्टूबर 2022 को होने वाली कुरानदासी के हवाले से ये रूटीन अब हमें क्लोज के लिए कौन से फिगर फाइनल करके देने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 10वें हाथ पर आने के बाद हमने 1308 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 8699 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले दो फिगर्स को छोड़कर अगले चार फिगर्स यानी 3782 में से आपका क्लोज लगना है। तो दोस्तों बांट मालियत 750 शहर क्वेटा में 17 अक्टूबर 2022 को होने वाली कुरानदासी के हवाले से ये रूटीन अब हमें क्लोज के लिए चार ही फिगर्स फाइनल करके दे रही है और वो हैं 3, 7, 8 और 2 का फिगर। अब दोस्तों मैं आपकी खिदमत में अपनी क्लोज की दूसरी रूटीन पेश करने लगा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, दोनों की दोनों रूटीनें गौर से देखिएगा ताकि इन दोनों रूटीनों से फाइनल होने वाले दो VIP क्लोज आपको मालूम हो जाएं। दोस्तों हमारी दूसरी रूटीन शुरू होती है 9287 से। आपने 9287 को मल्टीप्लाई करना है हमारे कोड 3735 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले चार फिगर्स यानी 4686 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 4686 में से 6 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 7631 लगा। यूं ये रूटीन पहले हाथ पर कामयाब हुई। पहले हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है दूसरे हाथ पर। दूसरे हाथ पर हमने 7631 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3735 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले चार फिगर्स यानी 8501 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 8501 में से 8 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 4893 लगा। यूं ये रूटीन दूसरे हाथ पर कामयाब हुई। दूसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है तीसरे हाथ पर। तीसरे हाथ पर हमने 4893 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3735 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले चार फिगर्स यानी 8275 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 8275 में से 2 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 7225 लगा। यूं ये रूटीन तीसरे हाथ पर कामयाब हुई। तीसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है चौथे हाथ पर। चौथे हाथ पर हमने 7225 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3735 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले चार फिगर्स यानी 6985 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 6985 में से 5 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 2514 लगा। यूं ये रूटीन चौथे हाथ पर कामयाब हुई। चौथे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है पांचवें हाथ पर। पांचवें हाथ पर हमने 2514 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3735 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले चार फिगर्स यानी 3897 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 3897
और 7 में से 8 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 3867 लगा। यूं ये रूटीन 5वें हाथ पर कामयाब हुई। 5वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब रूटीन आई है 6ठे हाथ पर। 6ठे हाथ पर हमने 3867 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3735 के साथ। जवाब में आने वाली फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 4443 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 43 में से 3 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 1308 लगा। यूं ये रूटीन 6ठे हाथ पर कामयाब हुई। 6ठे हाथ पर कामयाबी के बाद अब रूटीन आई है 7वें हाथ पर। तो दोस्तों बांट मालियत 750 शहर क्वेटा में 17 अक्टूबर 2022 को होने वाली कुरानदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें क्लोज के लिए कौन से फिगर्स फाइनल करके देने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 7वें हाथ पर आने के बाद हमने 1308 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3735 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 8853 में से आपका क्लोज लगना है। तो दोस्तों बांट मालियत 750 शहर क्वेटा में 17 अक्टूबर 2022 को होने वाली कुरानदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें क्लोज के लिए 3 ही फिगर्स फाइनल करके दे रही है और वो हैं 8, 5 और 3 का फिगर। अब तक मैंने आपकी खिदमत में क्लोज की 2 रूटीनें पेश की हैं। इन 2 रूटीनों में 2 VIP क्लोज मौजूद हैं। जिन दोस्तों ने वीडियो मुकम्मल देखी है, दोनों की दोनों रूटीनें गौर से देखी हैं, उनको ये 2 VIP क्लोज मालूम हो चुके होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये रूटीनें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।